programa sa mga utod naton. Ang konduktor sa Bacolod, serving for a better Bacolod. Programa nga makabulig sa kay konduktor kita magsalig, pagpa-enchente sa mga Bacolod nun. Ang doktor na Congressman Goles ang iya pangalan, handa gid magbulig sa tanan nga malaputan. Bago nga henerasyon, bago nga serbisyo, bago nga direksyon, ugdan ta siya sa magbulig sa syudad ta. Amuni ang iyon mamati kag pag-inchente sang plano ni Dr. Congressman Goles, may kaayuhan para sa Bacolod. Ang konduktor sa Bacolod, may programa sa mga utod naton. Ang konduktor sa Bacolod, serving for a better Bacolod. Healthcare opportunities, public infrastructure and education sa tanan nga Bacolod nun. Healthcare opportunities, public infrastructure and education sa tanan nga Bacolod nun. Healthcare opportunities, public infrastructure and education sa tanan nga Bacolod nun. Healthcare opportunities, public infrastructure and education sa tanan nga Bacolod nun. Healthcare opportunities, public infrastructure and education sa tanan nga Bacolod nun. Ang konduktor sa Bacolod, may programa sa mga utod naton. Ang konduktor sa Bacolod, serving for a better Bacolod.